बापा चारिपद प्रभुर कथा की कहवा आपण मैंने जानती प्रकृतिर नियम अनुसार संसार में संध्या हुए राति हुए सकाल हुए पूर्ण यही क्रम धीरे 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 पिला माने काल रात्रि पाही पाही आसिला गोटाए पद श्लोक कुमार संभव कवि कालिदास लिखिले कहले प्रसन्न दिखि बांशु विविक्त बात शंख सोनानांतर पुष्प वृष्टि शरीरीणां स्थावर जंगमाना कुमार संभव कवि कालिदास कहले राति जतबे पाही गला पूर्ण प्रसन्न देखि बांशु दिग समूह परिष्कार देखागला विविक्त बात धीरे धीरे नंदमय प्रवाहित हला ठंडा पवन बहिबाक लागिला अंतरह परे पुष्प वृष्टि फूल गछरु धीरे धीरे फूल गुड़िक आज झड़िला जितेबाला रात्रि पाही गला गोटे श्लोक गला गोटा ओडिया कवि बांकदास गोटा चौपदी पालार धर्म बापा चौपदी नहेले पाला केबे पूर्ण गोटा चौपदी कवि लिखिले कहले ये प्राण धन है सोर धरुछि कर जो विच्छेद होता राति पाही गले ये प्रकृतिर नियम अनुसार दुई जनकर मिलन तेणु राति धीरे धीरे पाही चली कवि बांकदास लिखिले बोले शंकर शिव मंदिर बाबू शंख ध्वनि सृष्टि देवता मंदिर शंकर ध्वनि सृष्टि करू राति पाहिला पूर्व दिगरे विरंची नारायण सूर्य देव आज उठिले आलोकर विकिरण होइथिला समस्त बाबू आनंद हो गले आज सूर्य देवता आनंद पूर्व दिगरे आज उदीयमान होउछन्ति सकाळर सुनेली किरण धरा पृष्ठरे उद्भासित होउछन्ति
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ଏଇ କଣ ଦିନେ ନାଇଁ କାଳେ ନାଇଁ ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଗୋଟିଏ ଅପରୂପା ଷୋଡ଼ଶୀ ନବଯୌବନ ଝିଅଟି ବାଲିକଣ୍ଟା ଉପରେ ଏକାକୀ ବିହାର ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନବଯୌବନା କନ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ କାମ ଭାବ ଉଦୟ ହେଲା। ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଅପରୂପା ଶୋଭାମୟୀ ନାରୀକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମନ ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା। ମନେ ମନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଭାବିଲେ ଆହା ବିଧାତା ଆଜି କେଡେ ସୁନ୍ଦର କରି ଏ ନବଯୌବନ ଟିକେ ତିଆରି ଛାନ୍ଦ ନଥିଲେ ଶ୍ଳୋକ ନଥିଲେ ପାଲା ହୁଏ ନା। ଗୋଟା ପଦ ଛାନ୍ଦ ମନେ ପଡୁଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଗୋଟା ପଦ ଲେଖିଲେ ପାଲାର ଇଏ ହଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ପରମ୍ପରା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଆଜି ତ ପ୍ରବଚନିକ ଢଙ୍ଗରେ ପାଲା ହଉଛି। ତେବେ ଛାଡ ବାପା ନବଯୌବନୀ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନରେ କାମ ଭାବ ଟିକେ ଉଦୟ ହେଲା। କାମ ଭାବ ଯୋଉଠି ଉଦୟ ହେଇଛି ସେଇଠି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଇଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ବାବୁ। ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଅଛି ଇଏ ପ୍ରୀତି ନ ଜାଣଇ ଜାତି ସଜନିଲ ପ୍ରୀତି ନ ଜାଣଇ ଭେଦ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ନିଜକୁ ଆଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ତର ତର ହିଁ ଝିଅଟା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଅପରିଚିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖି ଝିଅଟା ଭୂୟା ପିଲା କବି ରାଧାନାଥ ଦରବା ଇଏ ଗୋଟା ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗାରେ ଲେଖି କହିଲେ କାହିଁ ପଳାଉଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ପରା ତ ଚରଣାଶ୍ରିତ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ପରା ପ୍ରୀତି ଭିକ୍ଷା ସାଗରେ ମୋ ମନ
आज तो मन रूप ये मो मन रूप कमीनटा तो रूप सागर रे हजी जाई मन चाहूची आज तो सहित टिके रथिक क्रीड़ा करियो काहे कि देरी करू तो पूरा सूर्य आज झर पछे पछे घोड़ई ये बलात्कार करी अंक पलंक को टाणी आनिले तुमको खुंपी देवी सुंदरी सूर्य बलात्कार करे झीटा सहित रति क्रीड़ा करे पुराण कहे देववीर्य अक्षय वीर्य से अखंड वीर्य ये सूर्यंकर औरस ये झीटार गर्भर गोटे सुंदरी लावण्यमयी अपरिका सुंदरी कन्याटी जन्म झीटा हाथरे नवजात कन्याटी धरी कांदी कांदी आज सूर्य निकटरे आत्म निजक समर्पण कर कांदी कांदी डाकुची हे विरंची नारायण चाही तो नथी सहित प्रीति करने कहीं बलात्कार करी गोटे झीटर आज सर्वनाश कल तमरी मैं समाज आज धर्षिता तमरी आज समाज मु गोटा बेसिया मु गोटा पतिता मु गोटा कलंकिनी कौन करने कन्या की ये तुम परिचय मुझे सागर अपसरा मोना सागरिका सूर्य अमृत पुरुष सूर्य आज टिके हसी देले तोर हासे हसी भासिले भास्कर भासिले भास्कर काम को सूर्य छाड़ी दे चली कहले तो गर्भरु जन्म ये केवे स्वर्गपुर स्थान पाई मना कर सूर्य देव जिते बड़े चली हाथ में धरीचे नव यौवना ये कन्या सागरिका आज नवजन्मिता कन्या टिके आज हाथ में धरी विधाता को निंदा कर विधाता कौन कलू काहे के बोलते काहे के आदि बोलते उठाए मारो बनिता भेसिया सजे के मारे जीवी निंदार बाजा बड़ो बाजे हां खोरे खोरे जाऊ सुर सागरिका रो विचारो सागरिका रो विचारो
आज कटिछा कौन करी आज जो को पछाड़ी ये समाचार शासन छपाई पाई हाथ में धरी कन्या दौड़ी गला समुद्र समुद्र निकट को आज दौड़ी गला मन मन चेष्टा करुच्ची आज कौन झीटी हाथ में धरी समुद्र निकोण पहुंचला कहला कन्याटी धरी दौड़ी चलीगला समुद्र उपकूल मन मन चिंता करुच्ची महामहोदधि समुद्र गर्भ को कन्याटा को मारोना शिशु हत्या महापापमा मारोना कौन आज देखुची गोटा घोषाल कार्य युवक दौड़ी आसी सागरिकार हाथ को धरी पकईला कहला माँ कौन को आज गोटा निष्पाप शिशु सी कौन जानी पाप पिलाटा को मारिबा को अधिकार तोते देला बाला होची गोटा गणचेतन समाज शिक्षा आज बेले बेले समाज अनेक झील गर्भस्थ संतान को काले झील अच्छी गोटे पाइबा गर्भस्थ संतान को भ्रूण हत्या करती बाबू से भूल भूल भगवान कर दान जहा भगवान कर दान ईश्वर कर दान आम केवे नष्ट कर पारिबानी से अधिकार जगन्नाथ दास कहले ये स्त्री गर्भिणी शिशु गोटा गर्भिणी नारी गोटा शिशु ये तीन पाप मनीष के रक्षा पाई समय आछिब निश्चिंत मनीष तार शास्ति भोग कर रक्षा नहीं धरी पकई युवक आज सागरिका कहला मानो कौन को आज करबा को जाउछि काहे कि झोटा को मारिबा को सागरिका चाहिदा कहला ये पुरटा की विशाल युवक विधरस्क विशस्कंद साल प्रांश महार आत्म कर्म कम आत्म पम क्षम धर्म इवाश्रित रघुवंश महाकाव्य क्षत्रिय संतान भली देखा जाए वृषस्कंद देखा जाए सारुआ गौरा देखा जाए ये विशाल युवक मां निकट छिड़ा हला निकट को दौड़ी आसे कहला मानो मारोना शिशु मते दे दियो मां तुमको जमी मु तेको करी पसी मनीष कर किए रे कोने को हम ना को तमे काई के आसी ये झियोटा को नबा पाई मु नहीं जी काई की के बात होछु के पथरी गोल पाई तमे तोरा शिशु होता महापाप मां तुम्हें तुम्हारा मामा मु आको देवी मो पाख रखिबी मां मते तू चिनी पर मामा तमे की बाबा मु त्रिपुरा सुर जको मो ना गोया सुर त्रिपुरा सुर गोया सुर ओ मां मो ना गोया सुर ये झियोटी को नहीं कि तमे पाली मारिबो ओ मां निश्चिंत पाली सुन बाबा मोर अवस्था कोला कि गंधर वेदना हृदय कथा अछि तते टिके को ओहंतु मां अच्छा प्रभात कालीन दृश्य उपभोग करिबा पाए बाली पलटा ऊपर जते बेले बिहार अरे मोर ऊपर सत्य आकृष्ट हे भक्त प्रति इच्छा करे बारंबार मना करी
কিন্তু সে বৃদ্ধ পুরুষ কেমন পুরুষ লক্ষ্য দেবতা সূর্য ମୋ ନାରୀକୁ ଅପହରଣ କରି ତାଙ୍କରି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ କନ୍ୟାଟା ଜନ୍ମ କିଛି ଆକୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ये ଝିଅଟାକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚାଲି ଗଲେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ये ଝିଅଟିକୁ ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଗୟା କହିଲା ମା ଏ ମୂର୍ଖ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମା ତୁମର ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ମା ତୁମର ଆଶା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ମା ମତେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମା ତୁମର ଆଶା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ରେ ଦେବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାଳେ କାଳେ ତୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୟୀ ଚାଲିଗଲା ଝିଅଟାକୁ ହାତରେ ନେଇ ଗୟାସୁର ଚାଲିଗଲା ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯାଉଛି ଏ ସାଗରିକା କଲା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ରାଧାନାଥ କହିଲେ ଯେ ମିଶି ଯାଏ କଥା ଚପଳା समर्पण कर नील समुद्र नील महमधि निकटक दौड़ी गला निज को आज समुद्र गयासुर झीटी हाथ में धरी चली आदि गृह अभिमुखे संज हो गला संज हो गला धीरे धीरे धरा पृष्ठ को संध्या नहीं आसला गोटाए पट रवि सिंह कहले आस गो संज राणी हो आस गो संज समय नहीं से पल्ली परिवेश सबुदिन तुमरी से से समय दिन थिला 30 वर्ष तलू चली कहले दांड पिंडारे पिलाए बसी बुढ़ी बाटले हुअती खुशी पाखकवासी तमासी पुलिए ठाई हो ममता मई गयासुर माँ प्रभावती चाहिए संज है अमानिया पिलाटा पुटा काईची पर्यंत घर को फेरी पुनरे दुनियार सेई तो जणे होउची बेळ बुडी गले संज हेई गले पुओ झियो कुआले जाई छथि खोजिबो सेई केवल जणे आउ की खोजिबो सेति पाई सबलपुर परपल्ली कवि आपण मानकर रंगा जीव गंगाधर मेहर गोटा पद कहिले जे संगे पुत्र कथा जाने जननी जे जाने पुत्र कथा जाने जननी आहा जे सोने भाई गर्भधारी केवल जापर जगत व्यतीत आउ कहीं जापर भौनी से ममता
ସ୍ନେହମୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଯୋଉ ପବିତ୍ର ସ୍ନେହ ଇଏ ସଂସାର ଇଏ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶୀତ ରାତିର କାକର ରାତିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉଠି ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନା ପକା ମା ଧୋଇ ପାନଗୁଆ ତୋ ପାନଗୁଆ ମୋ ପାନଗୁଆ ମାସକ ଯାକ ଦାଣ୍ଡ ଓଳିଆ ଧର୍ମ ଯାକ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ଓଷା କେତେ ବ୍ରତ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଭାଇ କଥା ମନେ ପଡିବ ଭଉଣୀର ଇଏ ଆମ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ବାବୁରେ ମା ଚାହିଁଥିବ ପୁଅ କାହିଁ ଆସେନି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ହେଇପାରେ ସେ ପରା ମା ଗୋଟାଏ ପଦ ମନେ ପଡୁଛି ରେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ପାଇଲେ ଜନନୀ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ପାଇଲେ ଭାରିଟା କହିବ ପାଲାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଗାଁରେ ପାଲା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ବାପା ଚୁଡା ଭଜା ଦିଟା ନଡିଆ ଟିକେ ଆଉ ତ ନଡିଆ ନାହିଁ ମିକ୍ସଚର କଣ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଚୁଡା ଭଜା ନଡିଆ ଦିଟାରେ ଆମର ଜୀବନ 4 ଘଣ୍ଟା ଇଏ ସିନା ବାପା ମାନସିକ ପାଲା ଭାତ ପାଲରେ ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ କଥା ହେଲେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଇଚ୍ଛା 3 ଦିନ କାଳ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟେ ପାଇଲେ ଜନନୀ ଉତାରେ ସାଇତି ରଖିଥିବ ଉତାରେ ସାଇତି ରଖିଥିବ ଭାରିଟା କହିବ ପାଲାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟା ପଟେ ମା ୟାକୁ ଯଦି ତରା ଦୂରେ ଓଜନ କରିଦବ କିଏ ଓଜନ ହବ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ନା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ କରୁଛୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣ ଇଏ ହଉଛି ମା ଚାହିଁଥିବ ତୁମର ମୁହଁରେ ପୁଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଫେରିନି ପୂର୍ଣ୍ଣରେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ହାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବ ଘରେ ଜାଳ ନଥିବ ଘରେ କହିବେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହାଣିଦେଲ କୁରାଢି ଧରି ଯେତେବେଳେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହାଣି ଦଉଥିବ ଝାଳ ଯେତେବେଳେ ବୋହିଯିବ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ଚାହିଁଦବ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହାଣୁ ହାଣୁ ଦେହ ତୋର ହୋଇଯିବ ଦେବେ ଝାଳେ ଓଦା ହୋଇଯିବ ଦେବେ ଝାଳେ ଓଦା ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମା ଦୌଡ଼ିଯିବ ମୋ ପୁଅ ଦେହରୁ କେତେ ଝାଳ ବୋହିଲାଣି ପକେଇବ ଏ ଭାରିଟା କହିବ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହାଣୁ ହାଣୁ ପରା ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା ଆକୁ ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବ ଆକୁ ଯଦି ତୁ ବିଚାର କର ଦୁନିଆରେ କି ବଡ ହବ ଚାହିଁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଫେରୁନି ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୟା ହାତରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଟିକେ ଧରିଛି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଡାକିଦେବା ମା ଚମକି ପଡିଲା ପ୍ରଭାବ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ବେଳ ବୁଡିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ହାତରେ କଣ ଧରିଛୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମା ଆରେ ଇଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟାକୁ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ପାଇଲି ଆରେ ଫେରେଇ ଦେଇଆ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ସେଇଠୁ ଫେରେଇ ଦେଇଆ ନା ମା ସେ ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ କେବେ ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରିବିନି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ବାପା କାହିଁକି ମା ଇଏ ଝିଅଟା ଦେବକନ୍ୟା ଭଳି ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ତା ଦେହରୁ ଦେବଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେବକନ୍ୟା ହେବ ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ନାମେ ଦେହ ସୁନ୍ଦର ଆରେ ଆରେ ଦେଇଆ ସবে ଫେରେଇ ଦେଇଆ ଗୟା
ଝିଅଟା କୌଣସି ମାୟାରେ ଆଜି ତୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ରେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଇଏ ଦେବତା ମାନ ହଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ କୁଳର ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକି ସେ ଶତ୍ରୁ ମା? ଦେଖିପାରୁଛୁ ମା ହାତ, ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ମସ୍ତକକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟା ବିଧବା ଅଲକ୍ଷଣୀ, ହାତରେ ନାହିଁ ମୋର କଙ୍କଣ, ସ୍ୱାମୀ ସୀମନ୍ତରେ ନାହିଁ ମୋର ଶରୀର ସପ୍ତକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର। ମୁଁ ଆଜି ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଧବା। କାହିଁକି ବିଧବା ତୁମେ? ତାତ ତ୍ରିପୁରା ସୁର ନାମେ କପମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ନଗର দ্বিতীয় শিব হওয়া পাই ইচ্ছা করি, তপস্যা করি। ইয়ে দেবদেব মহাদেব ভগবান শিব শঙ্কর ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଲାଭ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବ ହେଲେ। ଦେବସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରାସୁର ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଏ ଦେବତା ମାନ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବ, ମତେ ସମ୍ମାନ ଜଣା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଠି କହିଲେ, ଓ ତ୍ରିପୁରାସୁର ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବ ବର ପାଇଛ? କିଏ ତମକୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଆରେ ତମକୁ ଠକି ଦେଇଛି ସେ। ସବୁ ଅଛି ତମ ପାଖରେ। କଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ଅଛି, ସବୁ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶକ୍ତି ପର୍ବତୀ ଗାଈ ତ୍ରିପୁରାସୁର କିଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମତେ ଆଜି ଠକି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟା ଠକ। ନିରୂପାକ୍ଷ ମଳକ୍ଷ ଜନ୍ମନ୍ତା ନିବେଦିତାଙ୍କ ବସୁ ମୃଗାକ୍ଷି ମୃତ୍ୟନ୍ତେ ଶ୍ରୀଲୋଚନ ମହାଦେବ ମତେ ଆଜି ଠକି ଦେଇଛି। ଇଏ ବିରୂପାକ୍ଷ, ଯାହାର କୂଳ ନାହିଁ କି ଗୋତ୍ର ନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ପାଗେଳା ଭାଇଆ। ଇଏ ମହାଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟା କୁମାର ସମ୍ଭବ ଶ୍ଲୋକ ଗଲା, ଗୋଟା ଓଡିଆ ପଦ ଉମା ବିଳାସ ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ମଶାଣି ହୁଡାରେ ଘର ଲଙ୍ଗଳା ପାଗଳା ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲାଇଏ ମହାଦେବ ଆଜି ମତେ ଠକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ତା ପାଖକୁ। ଗୋସାଣୀ ହୁଡାରେ ଘର କରିଥାଇ ଗୋସାଣୀ ଭାରି ଯାତ ଲଙ୍ଗଳା ପାଗଳା ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲାଇଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିହାର ଚଢା ଭାଣ୍ଡ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଦେହି ଡାକରା ଦେଲା।
देवदेव महादेव को समस्त देवता मान अस्त्र देले रथरे बसिले भगवान विष्णु त्रिपुरासुर सहित युद्ध हला ये त्रिपुरासुर को देवदेव महादेव मारी देले प्रभावती कहिला पुरे यही देवदेव महादेव परम पुरुष भगवान लीलामय ठाकुर और नारायण तांकरी निर्देश प्ररचना तो बापा को मारी दिले विधवा चिंता करनी मु निश्चिंत भाव प्रतिशोध नेबी प्रतिशोध मूर्ख देवता मानक ठारू मु निश्चिंत भाव प्रतिशोध नेबी पारिबुनी रे बापा मु युद्ध करिबी छोट पिला मु युद्ध करिबी मा बहुत समय तोर युद्ध करिवार बयस तोर आसी आउ से देवता मानकर जो कुटिलतापूर्ण चिंताधार आउ समानकर मुख्य भगवान नारायण तांकर जो माया से माया निकटरे तू केबे हेले जीति पारि कवि दिन कृष्ण कौन कहले कुटिल कपटी काम रूपी माया निकटरे तू केबे हेला जीता पट ही पारि किंतु बापा ना हिसाब तोते मु केवल यति की परामर्श देई से भगवान विष्णु को धर देवता मान को धर प्रतिशोध नबा पाई हेले गोटिए मात्र उपाय कोन जानि भक्ताधीन से माधव भक्त भगवान को भक्त भाव भक्ति रे संतोष लाभ करी जदि दर्शन करी पाखकु टाणी आनी पारिबु आउ तांको ठार वर लाभ करी पारिबु ताहले ए देवता मानकु तू युद्धरे जय लाभ करिबु राति अधिक हला सोई पड़ मो धन सोई पड़ सुन हम ई ममता मई मां का आज पुओ को बुझौची कहिला मो धन सोई पड़ राति अधिक हेई गलानी आउ देरी कर किंतु भाई गयासुर आखिर निद्रा ना गोटे प्रश्न तो मन को आदि आंदोलित करू मो माता कहे नारायण परमेश्वर भगवान नारायण निश्चित भाव भक्ति भाग्य टाणी विपाक माँ कही गोटे प्रश्न आज का मन भीतर आंदोलित करी माँ को निद्रा हो समस्ते शोई पड़े नगर कमे रुद्ध हो गला गृह मानकर बाहर
पड़े गयासुर पूर्ण राग्रंध निशा गर्जन करुच्ची समग्र विश्व आज प्रकम्पित गयासुर आज चली डाकुची मन भीतर भक्तिर वेदना प्रभु को डाकुची मो माँ कही सर्वशक्तिमान तुम्हें प्रभु कौटी अछ देखा दियो प्रभु तुम्हें कौटी अछ आज तुम निकट को मुझे तुम्हें देखा दियो प्रभु हे दीन बंधु हे तुम्हारी चरण तले आज ही दिन जल तुम्हें आदि दर्शन हटिया ठाकुर आउ